Tripping namon subong makadto kami sa tulo-tulo sang hagimit kag magpahulom-hulom. Kay ka perfect man ang dalagan sang panahon. Antes ka makalabot sa perfect nga spot, may gamay nga pispan kag bulubatohon nga dalan nga imo maagyan. Pero para sa mga driver, okay lang. Kaya ang ilang mga angkas, mga single mom kag balo nga binayaan. So pagkalipas ng ilang minuto, nakaabot na kami sa amon parkingan nga motor. Naglakat-lakat kami dire nga gamay, kay layo pa man ang amon spot nga kantuan. Amo gali na ginahinay kadali kay para makahimo sang diskarte. Pag abot, wala na sang damo pa nga istorya. Gimplastar ko na dayon ang dahon nga butangan sang pagkaon para hambalon nga gwapo. Kag sa sini nga tinion, daw gwapo gid ko tulokon. Dire, amo na ni ang pinaka-exciting nga part. Kuha ta sang bahaw nga halin sa Jollibee nga bali 15 kag butangan naton sang bihon nga bali 20. Mangaon ta. Kag aton paluapan sang Chicken Joy. Makrema, malasa, masustansya.